संचार आरंभ 16 दिनर बहुळलो निवरण नामक कोश द्वारा गठित हुए मस्तिष्क बहुळलो जोगायुग जे वैद्युतिक संकेत बहुळलो बुद्धिर एहा मुख्य उपादान बहुळलो चारि भागरे विभक्त जे निवरण बहुळलो शिशुर कार्यकलाप निवरणर जोगाजोग बहुळलो କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ନାମେ ଅଟେ ସିନାପସ ବହୁଳଲୋ ଶିଶୁକୁ ଦେଲେ ଯେ ସ୍ନେହ ଉଦ୍ଦୀପନ ଆଉ ଯତ୍ନ ବହୁଳଲୋ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ହୁଏ ବିକାଶ ବହୁଳଲୋ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଆଉ ଜନ୍ମରୁ 6 ବର୍ଷ ବହୁଳଲୋ 400 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ଜନ୍ମରୁ ସମୟ ହୁଏ 3 ଜଣ ବହୁଳଲୋ